नमस्कार जय जगन्नाथ। आज आम दी भाई भौणी बाहर खरा हो आम दी भाई भौणी बाहर धबलेश्वर चलतु आज आप बाबा दर्शन करेबू आ खरा बेले बाहर टे भाईर मुंड को टेकला बाबा देखिए बोलिकी चलू दी जन भाई भौणी एकला कई ना चल जा आसिक मंदिर फाइनाली पहुँची गलु ए ठाकुर चलो दर्शन करिया दर्शन कर आसे आप भी दर्शन करेंगे। दर्शन कर सारे वीडियोटा करी तापर बाबा स्थान हो दीप जलीदेलु चला जीवा बाहर परिदर्शन करिया बुलाबुली करके जीवा। चलो नई पाखे सुंदर पवन खाइबा। आसुन चल टे पानी पाखु मत क्वेश्चन कर ठीक बस वीडियो हरिया कर भाई फोटो शूट कर सनसेट पूरा व्यू ये एंजॉय कर भाई भौणी दी जन मिसिकी मो पैंट फैंट पूरा उदा हो गला जाके छपी छपी जे आसुथिला छाई निदरे स्वप्न हे जे बासुथिला राति अधरे धीरे धीरे मो जीवन आसी प्रेम रे दिला छंदी शहजादी ओ शहजादी हाँ शहजादी ओ शहजादी तू मो मनर शहजादी एपड़ू आसलु टिके एपड़ बुलाबुली करदे जीवा पूरा सुंदर नजारा आ देखो ब्रिजटा पूरा आसवा पड़े चल फिर रिटर्न घर को यही 3 जन भीतर बहुत भेट ना आवे आ गुजरात आरसी आराम से मुंबई से
ଚାଲ କିଛି ପସନ୍ଦ ହଉନି। ଆମେ ଏବେ ଆସିଛୁ କୋଉଠି ମୁନୁ କୋଉଠିକୁ ଆସିଛୁ ହରି ଭାଇ କୁଆଡ଼େ ଆସିଛୁ ଆମେ ଆମ କଳଞ୍ଜ ପାଖରେ ଚୌଦ୍ୱାରରେ ଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଆମର ହଉଛି ଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଦେଖିବାକୁ ନେଲ୍ ଟପରା। ତ ମୋର ଏଠି ଟିକେଟ୍ ଅଛି ମୋ ସାର୍ ମୋତେ ଆଜି ଟିକେଟ୍ ଦେଲେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ ସାର୍ ଆମର ଟିକେଟ୍ ମୋତେ ଫ୍ରି ଟିକେଟ୍ ମୋର ଆଉ ଏଠି ଆମ ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି ଛୋଟକାଟିଆ ମୀନା ବଜାର ଏଠି ବୁଲିବାଲି ଦେଇ ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଦେଖିବିନି ବୋଉ ଘରିଆ ଦେଖିବେ ତାପରେ ଦେନ୍ ରିଟର୍ନ ଘରକୁ କାହିଁକିନା ଏତେ ଟାଇମ୍ ତ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ଦେଖି ହେବନି ଘରକୁ ଗଲେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ କ'ଣ ହେବ ଶୁଆ ହେବ ମୁଁ ତୁ ଯିବୁ ନା ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ କଟିଯିବୁ କାହିଁକିନା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ବୁଲି ପାରିବୁନି ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଲେ ମୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କାଲି ସକାଳେ ପୁଣି ଘରକୁ ରିଟର୍ନ ଯିବାର ଅଛି ବହୁତ ସାରା କାମ ଅଛି ତାପରେ ସେଠି ତ ଶୁଭା ଯାଉନଥିବ। ଆଜିର ଫୁଲ୍ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଯାକ ଯାଇଥିଲୁ ଧବଳେଶ୍ୱର ତାପରେ ଆସିକିନା କଲୋନୀରେ ହେଉଥିଲା ଯାତ୍ରା ତ ସେଠି ଟିକେ ଦେଖିଦେଲି 2ଟା ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକିନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଚେଞ୍ଜ ପାରିବେନି ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି ତା ପରଦିନ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରାର ଠାକୁର ଆସିଥିଲେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାର ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍